Satanas nagaingon sa John chapter 10 verse 10, miani ang kawatan aron paglaglag, pagkawat o pagpatay. Si Satanas na. Apa nag-ingon ang Biblia, miani si Jesus aron paghatag ka na pag kinabuhing madagayaon. Igsoon, dili ka bubuton sa Ginoo nga mag-antos ka sa balatian. Dili ka bubuton sa Dios nga mag-antos ka sa problema. Ang kabubuton sa Dios nga hatagan ka niya og kinabuhing madagayaon. Mauna igsoon ay katulong tawag sa kamatayon. Tingali karon igsoon niya pata, naglakaw-lakaw, nag-enjoy sa atong kinabuhi, nag-enjoy sa atong kwarta. But remember, adunay naghulat nga kamatayon. Ang kamatayon igsoon dili ta makalikay ni ana. Dili ta makalikay sa kamatayon. Tungod kay ang kamatayon gitakda na sa Biblia nga ang matag usa mamatay humani inihukman siya sa Dios. So, mga igsoon, wala kami magwali aron mangayo mi kwarta. Nagwali mi libre ni way bayad. Kay nadawat namo nga way bayad, muhatag mi nga way bayad. Ang Ginoo ta magapanalangin kaninyo. Ang kalinaw ug ang gugma sa Dios maanaa kaninyo. O God bless sa inyong tanan. Maayong gabi.